2024 बिसिनि चंमारी लेखानानतीय स्रांशाला साब्रुम नगर पंचायतनि कन्फरेन्स हल काशा संसाजाका दिवसीय कर्मशाला गणना कर्मीते माइक्रो ऑब्जर्वर नतीय अ कर्मशालाओ असिस्टेंट रिटार्निंग ऑफिसर साब्रुम बखास्तेफा शिवज्योति दत्त खरक थामसी माइक्रो ऑफिसर ते खरक दक्सी बुट लेखानाय रत्नतीय स्रांशाला कर्मशाला संसाजाका वाइने याप्रेखे खलाइजाका अ कर्मशाला पुइलानि याप्रिओ असिस्टेंट रिटार्निंग ऑफिसर शिवज्योति दत्त फुंनि दामचिसाव बुट लेखानाय रत्न सामुं ते खलाइथाय रत्नतीय ककलाम सालाइका आबरी उल माइक्रो ऑब्जर्वर रत्नतीय दीपरनि दामचिनि जराव तेसा उलनि याप्रि कर्मशाला संसाजाका আমরা টেবিলে অবজারভার সার্ভে করতে তো আমরা বিষয়টা আমাদের নলেজে থাকবে আমরা উইদাউট देयर সিগনেচার অনলি মিডিয়া আমাদের সাথে যোগাযোগ রাখতে আমরা মিডিয়ার সাথে আলাদা করব স্যার একটা কথা একটু জিজ্ঞেস করছি কাউন্টিং এর ক্ষেত্রে তো সেরকম কোনো ব্যাপার থাকে না ওই লাস্টে যেটা প্রফেশনাল ক্যান্ডিডেট তারপর থেকে আপনাদের রিকোয়ারমেন্ট এইগুলো থেকে ন্যূনতম আপনাদের রিকোয়ারমেন্ট এইগুলো আপনাদের কাছে আছে।